kita mau meninggalkan rumah ini. Nyonyaku menyuruhku menikah dengan orang Taiwan. Wis kon rabi terus ya. Nyonyaku katanya kamu jangan pulang ke Indonesia yuk. Wis ning kene ae. Saorarane aku nek kangen kuwi iso petuk kuwi. Hei. Terus aku ngerasa kayak nyonya aku bilang, nanti kalau misalkan Yayu benar-benar meninggalkan rumah ini, nyonya juga nggak iso ganduli. Soalnya Yayu juga harus menikah, butuh menikah seperti itu. Terus nanti kalau misalkan Yayu pergi, nyonya cariin pengganti temennya Yayu yang baik, yang bersih seperti itu. Terus yang apa? Yang tidak gampang marah. Kata nyonya, aku nanti kalau punya pembantu baru mau tak arahkan, mau tak suruh begini, tak suruh mengikuti instruksiku, harus begini, nanti mau tak latih seperti itu. Ya gak apa-apa ya latih, ya monggo ya silahkan. Aku mending ngono. Giliran ya Allah yo aku sebenarnya tuh pengen kamu masih tetap di sini, tapi apa daya nyonya karena kamu wis tua seperti itu. Aku mau ke pasar ya, sama nyonya aku disuruh membeli apa jenenge, macam-macam 1 juta rupiah. Semongko, ya Allah semongko koyo ngene. Semongko tak yo. 耶，这个丝瓜比较新鲜，这个昨天的，嗨，Mama saya tak这样。Ini daging sapi ya, bakul ikan. Kita ada di pasar. Oh iya. 一斤多少，老板？160。身边200块也可以了，好吗？身边200块。你要多少？100块2。1斤100块，那才差不多1斤啊。这一点啊。Ini jualan seperti ini ya. 还有没有？没有了，22。现在没有时间拿哈。对，我卖100，我是卖100而已啊。好，一共多少，老板？120哈。这个我的东西身边放一起。好 ，OK。哦。芹菜足以为啦，我芹菜足这样子。你那家我芹菜，你那家来。15. 对，好，找个。 Ambil sukan. Ya, paya merah untuk tambah darah. Di sini ada semua ada. Timun. 自采30。啊，是台中哦。我们要去台中，明天。呀，啊你也要去哦。要。拜拜。拜拜。哦，我这没有看到你了哎。哎，没有看到你不习惯呢。 Berjajar rapi kok ini ya sayuran amazing. Salon libur 8 hari karena ibu salon pergi liburan ke Jepang. Baby 中休更。是唱的人对的，每次看到我都想我结婚，每次看到我是结婚啊，对呀，他帮你介绍。很烦呐。 啊？你干脆你就在台湾结婚。台湾结婚，但是我不漂亮了，姐姐。哎呀，人家喜欢就好了。哪一个是长得很漂亮？你又没有瞎眼，又没有不会讲话。谁要我？我都不漂亮，鼻子也不漂亮，皮肤也黑黑，屁股也大大的，谁要？哎呦，那你会去1年就有人要哦。啊？不过在印尼是随便了。哦，随便你干嘛嫁老公嫁的这么随便？对呀，不能随便便。对呀。 随便就不要嫁了啦，你要找一个有房有车的，对不对？对呀，我也不知道。你就嫁一个这个。伊朗人看到我也叫我结婚，跟台湾人。嘿，你才在叫我跟台湾人结婚。对呀。蔡英文也叫我跟台湾人结婚。对呀。但那个我都不漂亮，谁要？啊，这样人家帮你介绍啊。听懂吗？一定有人会介绍的。如果你答应要结婚，人家会帮你介绍。对，结婚很简单，嫁的好不好而已啦。哎呀，最好是不要抽烟，不要槟榔，对不对？不要喝酒。台湾哦，喝酒的有啦。啊，那个吃。杨青龙个人也不喝酒。槟榔好像少啊。好可怕，喝槟榔好可怕。你好像嘴巴都是血。哎呀，槟榔不对的对，那个对身体也不好。 太太有时候跟我说不要结婚，有时候叫我结婚跟台湾人。对
有时候不要结婚早了，后来他在变来变我去。跟你讲啊，因为你的心里面要结婚了，所以我才叫你结婚了。啊，如果说你不喜欢结婚，不要结婚哎，就不要结婚了，很简单了。结婚不是很好的啦，讲真的啦。那一天，因为太太有你问了4个女人，3个都说不要结婚。太太她说不好，如果结婚一定说好，因为她找到好老公。不一定。感觉到他不喜欢找，他心软，不是这样哦。Kita mau meninggalkan rumah ini. Nyonyaku menyuruhku menikah dengan orang Taiwan. Wis kon rabi terus ya. Nyonyaku katanya kamu jangan pulang ke Indonesia yu. Wis ning kene ae. Saorarane aku nek kangen kuwi iso petuk kuwi. Hei. 风晚上给他消一消。笑一笑，他们回来吃哈。哎因为如果姐姐自己笑，她不要笑。对。那个一个在喵喵，那个要带去带走。才再买一大堆那个，有可能。在台湾做那个，好不好？哎，真干净。才再买挺啊，很简单，很简单的，很好啦，以后不会很凶，也不会打人。我年轻也是哦，很会做事的人呢。对呀、有阿妈是很打人那个了，打歪了，他就不会，他就很好。吓死人了，什么刻板印象？很简单啦，不喜欢换新的，不喜欢换新的，就很简单。以前阿妈也是医师、uni，后来找到西大，很简单哦，不是很难的事啦。哎呀，炸2次比较漂亮，长长的了，很像薯条那个了。大家怎么样喜欢都 OK。阿拉生日很喜欢，这样很开心。他几岁太太？阿拉几岁？100岁了。100了，好几百、600岁了。600，ya Rahman ya Rahim， 600年。就像那个妈祖一样啊。妈祖几年？哦，妈祖也很久了。1000年，有没有1000？应该600。600也是600。我都没有说真的很喜欢吃。太可怕。Hewan nyonya umurnya 600 tahun teman-teman. Hewan nyonya berulang tahun. Ku漂亮啊，看，那个不能吃，要丢多一点。好啊，等一下再吃掉。因为它有怪怪的味道，那个。我知道。台中那个刚刚把回来，我说很新鲜，刚刚把还很新鲜，湿湿的那个。才在买一大堆200块的，100块是200块。哎呀，一大堆，也还有溜在那边。看那个炸的，丝瓜这个，丝瓜这个，炸的这个，要不要？这个洗干净了。鱼。圆圆的哈，比较厚一点的哈，这样高高，看那是在下面。下面一样跟这个2个，还有一样。这个我想，这个花花的哈，弄那个。好，可以都可以，等一下找哈，可以。那个好吃的那个叫啥？就给它煮。可以。哎，我看看有没有味道。我很少吃地瓜。下期蒸那个他家没有吃。有的吃一点点。我最喜欢荔枝南。那个对标是。5点在这。好吃吗？好吃。Suruh mencoba, enak ora? Enak. Goreng telo. Wah, ini gorengan-gorengan ini.
他的鲜度刚刚好。这个比较 QQ 的，它是 QQ 的什么？QQ 的杏鲍菇。Jamurnya enak manis, enak. Pokoknya gorengan tuh aku suka. Gorengan tuh enak. No healthy but yummy. Rasanya seperti pauyi abalon. 很像鲍鱼对不对？是不是太太？很像鲍鱼，abalon呢？有。Lagi sadar aja segarkan, telesian. Cakap punan si Avan deh. Sayang ah. Oh ya tai deh. Buncis. Hả? Kỹ kỹ hả? Kita menggoreng ikan. Ya Rohma. Rohma. Cái sao mày ô tô sao?我的意思比较酥酥的，不要太干。Nah, cang kita anu ah, kita rangkalikan. Mai, jauh mai. Mai ya khởi, breng kabeh. Hanya oal ya, dia memang agak hitam gini. Hitam legam seperti yayux. Ya Rohman kecipratan. Minyaknya peratak-peratak. Sumpelnya ya ora apa-apa ben kita oke. Iki gandeng-gandeng kok ini. Ini rasa gandeng-gandeng karo kancamu ngene. Urip mandiri ngono. Nah ini anak bayam 3 ikat gambasnya 3. Nyonya aku teleponin karena capek istirahat. Ini kita ngalupin bayam. Hari ini kita masak bayam, nanti dikasih iwak teri nasi itu dioseng. Ini bayamnya kita jelombrongkan ke sini, kita terjunkan. Wis ora usah di video dekat-dekat wis ngene. Mumet dasku. Ini dimulai dari pagi teman-teman. Wes dari kemarin tuh nyicil blonjo. Nyonya aku puah gitu, gombrang wes gitu. Ya Allah. Gak iso turu, pikirannya masak. Beliau nggak bisa nyetel alarm. Aku juarang ya nyetel alarm tuh juarang. Kayak aku tuh selalu kayak niatin gitu ya. Aku niat nanti bangun jam segini gitu ya. Alhamdulillah ya lancar-lancar aja. Nyonya aku tuh kalau wis ada niat mau sembayangan kayak gini, wah, pokoknya niat banget gitu lah, untuk dewani gitu. Aduh, seperti ini. Nyonya aku tuh tadi bertanya seperti ini, yuk, apa kamu mau lanjut lagi yuk? Nyonya pun juga tidak iso ganduli kamu, soalnya ya yuk juga pengen menikah seperti itu. Ya, aku ya bingung ya teman-teman. Aku lanjut. Aku nek misalkan sekarang itu aku di umur 22 tahun langsung
santai kayak gitu. Kayak aku ngerasa umur 22 tahun tuh muda banget gitu. Terus aku ngerasa kayak nyonya aku bilang, nanti kalau misalkan Yayu benar-benar meninggalkan rumah ini, nyonya juga nggak iso ganduli. Soalnya Yayu juga harus menikah, butuh menikah seperti itu. Terus nanti kalau misalkan Yayu pergi, nyonya cariin pengganti temennya Yayu yang baik, yang bersih seperti itu. Terus yang apa? Yang tidak gampang marah. Padahal itu kan tinggal nyonya yang nyuruh ya. Kalau disuruh bersih ya bersih, disuruh santai ya santai kayak gitu. Ya tergantung gimana ya majikan ya. Ada majikan tuh yang santai banget. Wes kamu bersih-bersih rumah ini satu minggu 1 kali juga ada. Nanti suatu saat mungkin kalau nyonya aku sepuh fokusnya nggak ke masak, mungkin fokusnya menjaga nyonya. Kita kan nggak ada yang tahu. Nyonya aku sekarang umur 80 tahun. Sekarang masih sehat. Nanti kalau nanti kan kita nggak ada yang tahu. Semakin orang tua semakin sepuh kan semakin kita butuh ada di sampingnya. Misalkan terapi kita harus ikut, kemana kita harus ikut, kemana kita harus ikut kayak gitu. Kalau sekarang kan nyonya masih bisa kemana-kemana ke sendiri. Itu. Nyonya aku tidak pernah memukul pembantunya, nggak pernah. Baik, aku ngeliat di TikTok itu ya Allah, ada orang tua itu yang dalam tanda kutip menganiaya Pak RT-nya tuh juga ada. PRT menganiaya mbahnya tuh juga ada. Ya tergantung lah ya. Bayem, hari ini pengen makan sayur-sayur. Jadi di sini ono bayem, di sini ono gambas. Gambasnya telu, nong 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 nong. Ini mahal teman-teman. Ini masih mahal ya. Kemarin itu beli 2 gambas kayak gini 250, mahal banget. 130.000-an lah. Gambas. Aku nanti disuruh ke Taipei teman-teman. Aku tak tanya, mau beli kerupuk apa enggak? Saudaranya kan seneng banget karo kerupuk udang. Katanya nggak pengen, nggak usah, nggak apa-apa. Ya wes mau beli kerupuk nggak usah, nggak apa-apa. Giliran hari ini suruh ke Taipei beli kerupuk kayak. Tapi kita jangan mengeluh seperti itu teman-teman. Aku yo gak popo. Misalnya suruh ke Taipei nanti kalau longgar yo nggak popo. Sekalian cuci mata kayak gitu. Jadi hidup itu ibaratnya gini ya. Kamu bawa beras 5 kilo dari sini ke sana perjalanan 30 menit. Kita jangan ngeluh. Misalkan kita tidak bisa membawa barang itu nggak bisa kita bawa lewat troli atau lewat apa, kita harus ngangkat barang itu, kita positif thinkingnya, oh ini sekalian olahraga, oh ini sekalian angkat beban, oh ini sekalian melatih otot kita, oh ini sekalian untuk kesehatan kayak gitu. Jadi kita berpikir positif kayak gitu teman-teman. Nah, misalkan jam segini belum sempat makan, misalkan sampai jam 3 belum makan, ya nggak apa-apa, hitung-hitung intermittent fasting atau obsesi Corbusier diet, anggapnya diet kayak gitu. Jadi positif thinking ya teman-teman. Awakmu ngomong apa yuk? Aku juga ngerti ya, mohon maaf banget. Nah, ini sampai empuk ya, karena kebanyakan sesepuh ya. Mereka suka yang tidak terlalu atos, yang tidak melawan, sing manut. Kata nyonya aku nanti kalau punya pembantu baru mau tak arahkan, mau tak suruh begini, tak suruh mengikuti instruksiku, harus begini nanti mau tak latih seperti itu. Ya gak apa-apa ya latih, monggo ya silahkan. Aku mending ngono. Giliran ya Allah yo aku sebenarnya tuh pengen kamu masih tetap di sini, tapi apa daya nyonya karena kamu wis tua seperti itu. Kan aku ditanya orang, "Yuk umurmu berapa yuk?" Aku kan kalau ditanya orang di luar gitu ya. Terus aku bilang 22 tahun, terus aku kan diem gitu ya. Percaya. Semotong sih. Hao, có lấy khăn kan? Ini maknya Popeye si pelaut ya, entut ya, seperti ini. Bayam.新鲜那种，那个不能倒。好的，我叫。Ini belum mandi ya. Kurang dandan. Yuk berantakan, mohon maaf ya teman-teman. Pokoknya sepurane ya. Sibuk masak besar bersama majikan sebelum meninggalkan rumah majikan, sebelum meninggalkan Taipei. Ini suruh ngambil 2 buat Cici nanti malam. Taruh sini 1. Cici nggak mau yang terlalu garing. Taruh sini. Nah, guys.
Kenapa kok di wrapping? Karena ini sembayangan itu nanti dihidangkan itu di jam 3 sampai di jam 5-an baru dimakan. Ditaruh di jalanan itu jadi penora kena debu, penora kena dupa sembayangan. Yes. Nah, seperti ini caranya di wrapping. Kita masaknya nggak yang ugal-ugalan banget di ini, karena banyak orang yang nggak di Taipei. Ibu salon ya wis neng tadi pagi telepon wis nyampe Jepang. Wis bahagia happy. Liburan. Ini berat loh ya. Sepertinya remeh-temeh tapi ya boy.嘿，你太太今天也没有来，太太。她等一下要去庙庙，其他都庙。后来晚上她不是在那边吃。他说他3点如果没有回来就没有。Mungkin nggak datang nanti. 对哦，这个煮鸡汤的这盐菜你可以吃哎。可以吃够不够？够了，留给你跟姐姐吃了，好不好？好。你来看呐。这楼很晚才回来，还要给他吃那个东西。来节目啊。等一下沙地瓜叶给他也可以了。啊，他喜欢芹菜。他喜欢芹菜也可以了，好。留给他放冰箱。不用放冰箱啊。没问题，哦耶哦耶。好。Aku disuruh makan ini ya. Sebenarnya pikiranku aku pengen Mbak Susi. Gak kober. Sibuk, nek iki sibuk. Meo. 我不想吃。那个很好吃，不要吃。要切盖，不要就不能走路。真的。老人家那个不过营养不会走路，很像太太的嫂嫂，太太的媳妇，太太的媳妇对对，嫂嫂那个不过吃营养。对呀、跌倒如果吃好好的一定也你看现在那个快好。小阿姨好，我老公开刀不会走路了。现在不会走路？会啊，会不会？不会走路啊。现在不会走路对，呀，开刀啊，然后呢怎么办？没有办法。以后也不会走路。现在他带路你。然后那个orang dan 在那边再来过来，那么自己做什么？我等一下黄丝，对不对？banyak kok ini. Aku liu给姐姐呀。留给你们的，等一下妹妹一定她要吃牛肉面。不管他了。对呀。保鲜膜的都是保鲜膜。这个椰子也要带去那边了。菜的椰子那个要带过去啊。这个放一点上面下去。等一下在那边再刷，有吃的时候再刷。捆起来下去。那个这样很漂亮。下去那个。对呀，等一下你们刷，放那边丢那边，带那边算了。要吃的时候再刷。看起来干净，那个看很漂亮，很干净。那个是苦茶油，我们吃鸡肉油还有打开心的。没有。啊，可以来帮忙。yang bisa anjing. Kira-kira sembarangan kok ini. 你也再过来倒退啊。Ayo现在都没有什么发烧感冒了，看。好了，呸，那是很好，对对。我们长到武汉肺炎，我们更厉害，不会感冒，对对，是不是？因为我们长到武汉肺炎的。阿拉很照顾我们。哎呀，阿拉很好。妹妹，来，太太往里面哦。你的自己刚刚才过滤，你就忘记了。因为，蛤蟆一定很香，咸，重。可以，那个蛤蟆好咸。比较安全。
对啦，按一次就好了，不要想那么多。你看看有。这谁？哦，你都唔大後生。冇啦，這兩粒啊，你一粒冇，但是會使安怎用？冇安尼冇事。有，你们不要吃太咸，怕吃腻，孜然也好看，婆婆就哪个好感觉到 OK 好了。看 best 大爷，有可以好吃好了，不用加盐吧？啊，等一下我也可以煮什么这样哦。不要了。看这样就好了，不用那么多，这样就好了。要平静。哦，很碎，哦，tanpa 不用加。好像我有加一點。我要湯。好啊，再吃吃啦。湯。哇，要。好了，不要太多。好。对呀。好，这样好 ，OK。Aku tak membersihkan ini, nanti aku mau nganterin makanan ke kuil. Tadi sebagian wis dibawa temenin nyonyaku. Jadi aku nanti bawa sisanya, ini mau tak bereskan. Setelah itu aku mau nganterin ke salon. Ke kuil. Guys, kita tutup dulu. Boya sian hui jia, Tai. Taruh sini. Ini ya. Bunganya seperti ini. Nah, alhamdulillah kelar ya. Nyonya aku ndek kuil, makanannya nggak boleh dikeluarin dulu, nanti nunggu 1-2 jaman, terus aku pulang dulu aja karena aku belum mencuci piring. Terus hari ini bersih-bersih rumah, terus nanti disuruh ke Taipei beli kerupuk. Jadi aku mau banyak kerjaan, aku nggak nunggu di sana. Ya wis kayak gitu, aku nanti mau mandi juga. Aku sebenarnya belum mandi. Ke pasar ganti baju, buang, nanti dicuci. Terus masak, habis masak ganti baju, ini ke kuil ganti baju, nanti ganti baju lagi. Karena musim panas kayak gini ya kita keringetan gantiin, keringetan ganti kayak gitu. Nanti lanjut insya Allah kalau aku pergi ke beli kerupuk ya teman-teman, nanti agak sorean. Aku mau kerja dulu, mau beres-beres, oke. Sekarang hampir 4:30 ya, kita mau OTW. Ini mbak-mbakku ya. Ini ceritanya mau kemana? Aku ceritanya mau ke Indek ya. Sekarang 4:30-an. Jadi nyonyaku sembahyangan di kuil. Nanti anak-anaknya pulang makan. Ini aku mau ke Indek. Niat nomor satunya beli kerupuk ya. Aku nanti nggak tahu di sana beli apa. Aku juga ngurang-ngurangi makan kerupuk. Tapi sebenarnya aku ya khilafnya ya banyak. Sebenarnya aku kalau makan kerupuk itu aku selalu khilaf. Misalnya aku beli 3 bungkus ya. Itu bakalan aku makan sampai aku kalau makan kerupuk kebanyakan itu entah tenggorokanku sakit lah, gusiku bengkak lah, sariawan tuh seperti itu. Tapi aku tuh suka banget gitu. Yuk apa meneh? Ya aku nanti nggak tahu ya. Aku melihat bagaimana aku mengontrol emosiku dan hawa nafsuku seperti itu lah ya. Ini mau ke Indek lah. Yuk gak usah kakek ngomong yuk. Oke. Oh iya. Oke. Wah, hari ini cuacanya bagus banget. Lewat ganggangan ya. Cuacanya jos. Aku mencari ini ya, basreng mahkota bulat ada di sini. Aku yang nggak lihat. Jajanan Indonesia ya. Antri ya. Itu udah datang. Ya. Bapaknya itu coba. Ada di Indek ya. Eskalatornya rusak ya. Ada sepatu terjepit anak kecil.
kita pulang.